लेकिन ये जो पाकिस्तानी है ये लगातार आ रहे हैं, इन्हें आराम करने का मौका भी नहीं मिलता। तो फजर की नमाज के बाद लोगों को सड़कों के किनारे पे शिवरिंग करते हुए, कांपते हुए, चादरों में लिपटे हुए, घंटे के लिए आराम करते हुए देखा। और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रवाना हो गई कि जी हम डी चौक पहुंचेंगे। बुशरा बीबी ने कारकुनों से बात करते हुए एक बात बताई। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने ये कहा था कि अगर मेरी अपनी वीडियो भी आ जाए तो डी चौक के अलावा कहीं और नहीं जाना। यानी ये मैं क्लैरिटी के साथ आपको, यानी उनको इतनी क्लैरिटी है कि जाना ही डी चौक में है। और इमरान खान साहब से ज़बरदस्ती अगर कोई वीडियो आ भी जाती है तो इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि ये मेरा फैसला है, आप लोगों ने जाना डी चौक ही है, चाहे मेरी वीडियो बना के भी आपके पास कोई ले आए। तो अब वो डी चौक की तरफ जा रहे हैं। जो 26 नंबर चुंगी है वो रात को अबूर हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको आखिरी वीलॉग में बताया कि आधी रात को कारकुनों ने उसको क्रॉस कर लिया था। और वो क्रॉस कैसे हुई, उसके बाद एक हादसा हुआ इस्लामाबाद में। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन, उसके अलावा 3 रेंजर्स के अहलकार और एक जो है वो एफसी का एहलकार जो है, ये 5 लोग उस वाक़े के अंदर जाँ बहक हो गए हैं। ये वाक़या कैसे हुआ, इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको फौरी तौर पे जगाया गया। और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत नफरत करते हैं, उन्होंने खबर ऐसे दी कि तहरीक इंसाफ में से कोई बंदा गाड़ी लेकर आया और उसने रेंजर्स पे और पुलिस पे चढ़ा दी गाड़ी और अटैक कर दिया, और इसको एक मंसूबे के तहत एक हमला करार दिया गया। एक और सहाफ़ी जो पहले पैमरा के चेयरमैन भी रहे, अफसार आलम साहब, उन्होंने कहा जी कि तोड़ फोड़ हो रही है, चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, मीडिया की गाड़ियों के ऊपर अटैक किया गया है। तो यहाँ पे जो बाकी सहाफ़ी उन्होंने कंफर्म किया जी मीडिया की गाड़ियों पे बिल्कुल अटैक हुआ है और कुछ तोड़ फोड़ भी हुई है, लेकिन ये जिस जगह पे हुई है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा अभी तक पहुँचा ही नहीं है। ये जहाँ पे एहतजाज होना है बाद में, ये वहाँ हुई है। और ये नामालूम अफराद आए हैं, नकाब पहन के आए, इनके हाथों में एक जैसे लोहे के रॉड थे और इन्होंने आकर ये एक्टिविटी की है। और जिन लोगों की गाड़ियाँ टूटी हैं उन्होंने खुद बताया है कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई शरपसंद अनासर है और ये कोई फॉल्स फ्लैग किस्म की कार्रवाई कर रहे थे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाली जा सके। देखिए, रियासत और रियासती इदारों को ये सोचना पड़ेगा कि कब तक अपनी आवाम के साथ लड़ना है। ये तो जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इक्तदार में है, जिनको बिठाया गया है, इनके पास मैंडेट तो है नहीं, उन्हें पता है वो बर्बाद हो जाएंगे। इस्लामाबाद के तीनों एमएनए जो हैं वो जाली फार्म 47 पे हैं, तो किसी के लिए भी मुमकिन है कि अपने 20-25 आदमी जो हैं वो शामिल करके शरपसंदी करवा दें या कारकुनों के पहुंचने से पहले कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करवा दें, आग लगवा दें, कोई काम खराब कर दें। तो किस किस पे नज़र रखेंगे? लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उन्हें नज़र रखनी पड़ेगी। अब ये वाक़ा जो हुआ, जो एक हादसा हुआ है जिसमें लोग जाँ बहक हुए, इसको कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अटैक किया है, लेकिन 2 वीडियोस ने सारी की सारी कहानी खोल कर रख दी है। मैं आपको तफसीलात इसकी बता देता हूँ। सबसे पहले आप नंबर देख लें। 3 रेंजर्स के एहलकार हैं, एक एफसी का एहलकार है, एक आम शहरी है, और ये जो आम शहरी है ये भी 6 माह पहले एफसी से रिटायर हुआ है। इस आम शहरी का जो नाम है, इसका नाम मोहम्मद इलियास है। इसके भाई का इंटरव्यू लिया मुतीउल्लाह जान साहब ने और उन्होंने इसको चलाया और उन्होंने ये सारा मामला खोला है और 2 वीडियोस के साथ ये सारा मामला खुल गया। हुआ ये जो अभी तक कहानी समझ आ रही है कि 6 नंबर चुंगी के ऊपर बड़ी जबरदस्त किस्म की शेलिंग हो रही थी। और ये बात अहमद फराद साहब ने और बहुत सारे वहां जो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन हैं उन्होंने ये बात बताई कि इतनी ज्यादा शेलिंग हुई कि हमने माजी में कभी नहीं देखी। एक मिनट में 20-20, 25-25 शेल जो है वो फायर किए जा रहे थे और इतनी शदीद शेलिंग में शेल खत्म होना शुरू हो गए। तो जब शेल खत्म हुए और मुजाहिरीन नहीं रुके और बहुत करीब पहुंच गए और चारों तरफ से घेरा पड़ना शुरू हुआ, तो शेल खत्म होने पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां से निकलने का फैसला किया। गाड़ियां उनके हकम में खड़ी थी, उनको वहां से निकलना था। तो फौरी तौर पे निकलने की जब कोशिश की तो इसमें फायरिंग भी की गई, लेकिन ये फायरिंग मोहसिन नकवी के गले पड़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आलमी मीडिया में हर तरफ यही खबर चल रही है और लोग इसको ट्रांसलेट करके चला रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर इस खबर को उठाया गया है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने यह धमकी लगाई कि हम रेंजर्स को बुला के 5 मिनट में फायरिंग करेंगे और सारा खाली करवा देंगे। और उसके कुछ देर के बाद वहां पे फायरिंग हो गई और उस फायरिंग के अंदर 20 लोगों को गोलियां लग गई। वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनों की
जो है वो शहादत भी रिपोर्ट हुई है। तो 3 कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद हो गए हैं। और फ्रंटियर पोस्ट की रिपोर्ट है और वो ये कह रही है कि 3 कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज करने के लिए आए हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और ये कन्फर्मेशन आ चुकी है। उसके बाद वहां से जब रेंजर ने और पुलिस ने निकलने का फैसला किया, एफसी ने निकलने का फैसला किया, तो पीछे गाड़ियां खड़ी थी। अब ये जो वीडियो एक नजर आई है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये गाड़ियां बहुत रफ्तार में वापस गई हैं, क्योंकि पीछे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नौजवान खड़े थे सड़कों के किनारे पे, जो काफिले के आने का इंतजार कर रहे थे, और वो कभी पत्थर मारते थे और उन्होंने सड़क के किनारे पे आगे भी लगाई हुई थी। तो ये पैनिक करते हुए निकले हैं और रास्ते में इन्होंने फायरिंग भी की है, जो फायरिंग की आवाज भी आ रही है और कुछ शहरी जो है उसके अंदर बोल भी रहे हैं कि ये हम पे फायरिंग क्यों कर रहे हैं, ये कैसे फायरिंग कर सकते हैं। तो वो गाड़ियां इतनी रफ्तार में गई हैं और कुछ गाड़ियों ने लोगों की तरफ भी गाड़ियां मोड़ी हैं, इसकी बकायदा वीडियोस मौजूद हैं। उस वक्त कुछ एहलकार गाड़ी में से गिरे हैं और पिछली गाड़ियां उनके ऊपर चढ़ी है, ये मुतीउल्लाह जान साहब ने रिपोर्ट किया। अब जो शहरी शहीद हुआ, जो रिटायर्ड एफसी का मुलाजिम है सफीर अली, उसका भाई है, यानी जो शहीद हुआ उसका नाम है मोहम्मद इलियास, जिसकी जान चली गई। सफीर अली उसका भाई है। ये शहीद होने वाला 3 रेंजर्स और 1 एफसी वाले के साथ शहीद हुआ है। यहां पे इस वाक़े में 5 लोग शहीद हुए। अब ये जो मोहम्मद इलियास है, इसका भाई सफीर अली कहता है जी मैं मौके पे मौजूद था, हम लोग सामने वाली तरफ खड़े होकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को सपोर्ट कर रहे थे। इतने में ये गाड़ियां बहुत तेजी से भागी, इनके पास शेल खत्म हो गए थे और ये वहां से निकले हैं और ये बहुत तेजी से लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ गई हैं। जब उनसे पूछा गया तो आपको कैसे पता किन की गाड़ियां हैं, तो उन्होंने कहा जी कि वो बाकायदा नजर आ रही थी कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां, उनके ऊपर उनके वो लिखे हुए थे, वो रेंजर्स की और पुलिस की गाड़ियां थी। और उनका भाई जो है वो इस वाक़े के अंदर जिंदा नहीं बचा, वो चले गए पुलिस स्टेशन। अब वो ये बताते हैं कि पुलिस स्टेशन में मेरे पे दबाव डाला गया कि आप इस मुकदमे का इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगा दें। यदि पुलिस ने मेरे पे बहुत दबाव डाला तो मैंने पुलिस से कहा जी मैंने खुद देखा, मेरे पास और भी गवाह है, सरकारी गाड़ियों के नीचे आके मेरा भाई जो है वो मरा है, तो मैं तो मुकदमा वहां पे करूंगा और मैं सही बात लिखवाऊंगा मुकदमे में, मेरा एक ही भाई था वो कह रहा है, तो मैं क्यों झूठ बोलूं। तो फिर पुलिस ने उसको वहां से निकाल दिया और ये कहा कि हम अपनी मुतैयत में मुकदमा खुद ही दर्ज कर लेंगे, हम तेरा मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। उसको धमकियां भी दी और उसको वहां से वो कहता है जी मुझे निकाल दिया। अब ये इंसिडेंट है जो एक बंदे के भाई ने भी बता दिया और वो वीडियोस भी उसको सपोर्ट कर रही है, तो है बड़ा अफसोसनाक वाकया, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, लेकिन इसको एक हादसा करार दिया जा रहा है। वैसे भी एक बात है कि जो लॉन्ग मार्च के साथ गाड़ियां आई हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर गाड़ियां हैं तो वो तो भी कंटेनर हटा रहे थे, वो तो भी बहुत पीछे थे और कंटेनर्स की इस तरफ तो किसी की गाड़ी आ ही नहीं सकती थी उस वक्त। और जो कीड़ी की रफ्तार के साथ काफिला चल रहा है, बहुत स्लो 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 आगे बढ़ रहा है, उसकी गाड़ी ऐसे 100 की रफ्तार पे इतनी तेज तो नहीं जाएगी ना, वो तो जा ही नहीं सकती और अकेली गाड़ी यहां तक आएगी क्यों। तो ये कॉमन सेंस की भी बात है, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ये वाकया नहीं होना चाहिए था, इसको अवॉइड किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। इमरान खान की बहनों ने और बुशरा बीबी ने बड़ा क्लियरली कहा कि जी हम जाएंगे डी चौक। इमरान खान साहब को मुख्तलिफ ऑप्शन पेश किए गए, गुज़िश्ता रात भी पेश किए गए, लेकिन इमरान खान साहब ने इस दबाव को बर्दाश्त किया। उनके अपने लोग भी उनके बाद भेजे गए लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। अब डी चौक और मुजाहिरीन के बीच में आखिरी जगह पे 0 पॉइंट के आसपास की G10 का इलाका है। मुझे इस्लामाबाद के इलाकों में ज़्यादा नाम भी याद नहीं रहते, लेकिन G10 का इलाका है जहाँ पे रेंजर और पुलिस मौजूद है और वहाँ शदीद शेलिंग हो रही है। जो वहाँ से रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनसे मेरी बात हुई और मैंने कुछ उनसे जो विजुअल्स आए वो मैंने देखे, तो यहाँ पे शदीद शेलिंग और रबड़ की बुलेट चल रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इसके बावजूद थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये लोग अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहेंगे तो ये रुकावट क्रॉस करने के बाद ये स्ट्रेट अवे जाएंगे डी चौक में। इस्लामाबाद में आइन की दफा को इस्तेमाल करते हुए फौज को तलब कर दिया गया है। 53 ब्रिगेड आपको पता है इस्लामाबाद में आती है हमेशा, तो उसको तलब किया गया। इससे पहले जब फौज तलब की गई थी तो SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसे आप शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कहते हैं। वो जब पाकिस्तान में हो रहा था, जब पहले गंडापुर आए थे लोगों को लेकर, उस वक्त तलब किया गया था। तो फौज के हवाले से कुछ लोगों ने ये कहा जी कि इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दिया गया है। अभी तक क्योंकि नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, कुछ लोग ये कह रहे हैं जी फौज को रेड जोन में तैनात किया गया है या सिक्योरिटी की ड्यूटी के ऊपर लाया गया है।
ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. دیکھیں اگر مظاہرین کو روکنے کے لیے فوج کو لانا ہوتا تو مظاہرین کو فوج خیبر پختونخوا میں ہی روک لیتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو روکنے کا میکینزم فوج کے پاس ہوتا نہیں ہے. فوج کے پاس ہتھیار ہے, وہ اس سے مار سکتے ہیں, ان کے پاس ڈنڈا ونڈا نہیں ہوتا, فوج کے پاس واٹر کینن بھی نہیں ہوتا, فوج کی یہ آنسو گیس کی شیلنگ کرنے کی بھی ان کی کیپیسٹی یا ان کی ٹریننگ نہیں ہے. وہ تو ہتھیار کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, یا ان کو ریسکیو کرنا آتا ہے, سیکیورٹی کرنی آتی ہے, یا وہ ہتھیار کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. تو وہ ایک پروفیشنل ملٹری ہے, وہ اس کام کے لیے نہیں ہے, اس لیے اس سے پہلے ان کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا اس کام کے لیے, رستے میں بھی نہیں کیا گیا. تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو حساس علاقے ہیں یا عمارتیں ہیں یا ریڈ زون ہے, اس کے تحفظ کے لیے غالباً فوج کو بلایا گیا ہے اور وہ اس کا انتظام سنبھالے گی. پبلک کے سامنے فوج کو مجھے نہیں لگتا کیا جائے گا, حالانکہ یہ اس حکومت کی بڑی خواہش ہو سکتی ہے. حکومت یہ کوشش کر سکتی ہے, ان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ مظاہرین کو فوج کے مد مقابل لایا جائے یا فوج کو مظاہرین کے مد مقابل لایا جائے, دونوں ایک ہی بات ہے. لیکن یہ ماضی میں کبھی ہوا نہیں اور ایسی بیوقوفی کبھی کسی نے کی نہیں. لیکن اس حکومت سے آپ کوئی بھی توقع اس لیے کر سکتے ہیں کہ ان کا سارا کچھ ہی داؤ پہ لگا ہوا ہے. یعنی ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ دوبارہ الیکشن جیت کر نہیں آئیں گے, کم سے کم 2 ٹرنیور تک تو 1-2 ٹرنیور تک تو نہیں آ سکتے جتنی انہوں نے گند مار دیا پاکستان کی عوام کے ساتھ. پنجاب کے اندر لوگ اب ان سے نفرت کر رہے ہیں جتنا انہوں نے ظلم اور جبر کر دیا ہے. تو پی ایم ایل این کا تو سارا کچھ ہی داؤ کے اوپر لگ گیا ہے. بشرا بی بی نے اپنے منہ سے کہا, کچھ سازشی لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور پارٹی کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ اسلام آباد کے باہر دھرنا دے دیتے ہیں, اسلام آباد سے باہر بیٹھ جاتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. لیکن بشرا بی بی نے اس آئیڈیا کو رد کیا ہے, وہ ڈی چوک میں ہی جانا چاہتی ہیں. اس کا ایک بڑا سگنیفیکنس ہے. سب سے مین چیز یہ ہے کہ اس کو ایک ضد کے طور پہ بنایا گیا ڈی چوک کو. اس وقت کا جو پورا نظام ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ڈی چوک میں ہم نہیں آنے دیں گے. عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے کہا کہ ڈی چوک میں ہم نے پہنچنا ہے. اب نظام نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک آدمی, اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ کہے اور سارے لوگ ڈی چوک میں پہنچ جائیں. تو ڈی چوک کی ایک سمبولک حیثیت بہت بڑی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ڈی چوک میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پورا پاکستان پھر نکلے گا, لوگوں کا حوصلہ بلند ہو جائے گا, لوگوں کی جرت بڑھ جائے گی, لوگ پھر چیلنج کر کے نکلیں گے اور باقی لوگ بھی آئیں گے. اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پنجاب سے آنے والے قافلے ابھی بھی رستے میں ہیں, مزید لوگ بھی نکل رہے ہیں. اسلام آباد کو ٹچ کیا ہے کچھ قافلوں نے, اور یہ جو تازہ دم لوگ آ رہے ہیں پنجاب سے یہ بھی اس احتجاج کا اب حصہ بن جائیں گے. رات کو پنجاب کے قافلے مختلف جگہوں پہ رکے تھے, اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پنجاب کے شہری بھی اس احتجاج کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ٹیسٹ میچ ہے, یہ بھی چلے گا. اگر آج کا دن پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک میں پہنچ کے نکال دیا تو یہ جو آج کی رات ہوگی اس میں کوشش کی جائے گی ڈی چوک پہ ایک بڑا آپریشن کیا جائے اور لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے, لیکن اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو حکومت کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے کیونکہ پورا عالمی میڈیا اس وقت اس کو کور کر رہا ہے. میں نے دیکھا الجزیرہ کو, بی بی سی کو, سی این این کو اور ٹی آر ٹی ورلڈ کو, اس کے علاوہ تہران نیوز نے اس کو کور کیا ہے, یورپ اور امریکہ کے سارے میڈیا نے اس کو کور کیا ہے, عرب میڈیا نے اس کو کور کیا ہے, انڈین میڈیا اس کو کور کر رہا ہے, رشین میڈیا اس کو کور کر رہا ہے, چائنا بھی اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ عالمی سطح کی خبر بن رہی ہے. یہ کوئی نارمل واقعہ نہیں ہے کہ کرفیو جیسی سچویشن میں لوگ نکلیں اور نکل کر اپنے ہدف تک پہنچیں. جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف میں شدید رد عمل ہے, سب اس کی مذمت کر رہے ہیں اور سب کو مذمت کرنی بھی چاہیے. اسٹیٹ فائرنگ عوام کے اوپر نہیں کرنی چاہیے. لوگ نہتے ہیں اور لوگ صرف اپنے سیاسی مطالبات لے کر آ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے گناہ عمران خان جیل میں قید ہے لہٰذا اس کو رہا کیا جائے. جبکہ عمران خان کے 3 مطالبات ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی مینڈیٹ واپس کرو, 26ویں آئینی ترمیم واپس کرو اور جو بے گناہ قیدی ہیں ان سب کو رہا کیا جائے. علیمہ خان نے کہا کہ جی صرف عمران خان کو نہیں, ہم نے باقی سارے بے گناہ قیدی جتنے بھی ہیں ان سب کو بھی رہا کروانا ہے اور ان کو رہائی کروائے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے. اور ایک بات جو پاکستان تحریک انصاف اب کہہ رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے کہ اگر اب مذاکرات ہوں گے تو عمران خان کی رہائی کے بعد ہوں گے. اب آج کے دن میں عمران خان صاحب کے راولپنڈی والا کیس لگا ہوا ہے, اگر وہاں پہ عمران خان صاحب کا مزید ریمانڈ نہیں ہوتا تو پھر آپ چیزوں کو سمجھنا شروع کریں کہ اب کس طرف جائیں گی. اور کل جو ہے وہ لاہور میں عمران خان صاحب کی 8 کیسز میں ضمانت لگی ہوئی ہے. اگر وہاں پہ عمران خان صاحب کی بیل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ نظام یہ سمجھ گیا ہے کہ اس آدمی کو مزید اندر رکھنا نظام کے بس کی بات نہیں ہے.
یعنی اگر یہ احتجاج نہ ہوتا تو میں آئی ایم 100% شیور کہ پاکستان تحریک انصاف اس لیول کا احتجاج نہ کرتی تو کبھی بھی یہ نظام عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیتا. وجہ یہ ہے کہ اس نظام کو عمران خان کے جیل سے باہر آنے کی صورت میں ایک بہت بڑی شکست نظر آ رہی ہے جو ان کے سروائیول کے لیے بھی مشکل ہو سکتا ہے. لہذا عمران خان صاحب کے باہر آنے کا یہ جو رستہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک طرح سے مجبوری بھی ہے. اب ناظرین اس وقت جہاں شیلنگ ہو رہی ہے G10 پہ، وہاں صورتحال یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ہوا پولیس کی طرف ہو گئی ہے اور یہ جتنے شیل پھینکتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو جتنا ڈیمیج کر رہے ہیں اتنا ہی پولیس کو بھی کر رہے ہیں، کیونکہ بہت تیزی سے شیلز کا دھواں پولیس کی طرف آ رہا ہے. رپورٹر جو اس کو رپورٹ کر رہے تھے ان کی بھی حالت خراب تھی. G11 G10 یہ علاقے کراس ہوتے چلے جا رہے ہیں. آئی جی اور جو پولیس ہے وہ اپنے پولیس والوں کو بار بار بلا رہے ہیں کہ آگے آؤ، آ کر مقابلہ کرو، لیکن پولیس کی ہمت اب دم توڑ گئی ہے. رینجر جو ہے وہ بھی اب تقریباً شیل ختم ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جو سچویشن ہے وہاں پہ وہ کتنا مقابلہ کرے گی. کارکنوں کا مقابلہ ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. فوج کو طلب کیا گیا ہے جو کبھی بھی عوام کا مقابلہ نہیں کرتی، عوام کے مد مقابل اپنے آپ کو لا کر سامنے کھڑا نہیں کرتی، وہ صرف شر پسندوں کے لیے یا حساس مقامات کی حفاظت کے لیے وہ اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے. ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ کیا کریں گے، لیکن ایکچولی وہ اسی کام کے لیے استعمال ہوتی ہے. ناظرین امریکہ سے ظلم خلیلزاد کا ایک اور سٹیٹمنٹ آیا. یہ ٹرمپ کی ٹیم کا حصہ ہیں اور ٹرمپ کے ساتھی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شوٹنگ سویلینز فور پیسفلی ایکسپریسنگ دیئر ول ڈسگریسفل. وہ مذمت کر رہے ہیں جی کہ جو یہ فائرنگ کی گئی ہے سویلینز کے اوپر جو اپنے احتجاج کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے جو کہا کہ پاکستانی ملٹری کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب ان کا کوڈ آف آنر جو ہے should not allow such violence against their own people، یعنی لوگوں کے خلاف اس قسم کا پرتشدد معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو موجودہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آنے والی ہے امریکہ میں حکومت میں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ اس سارے ایپیسوڈ کو کیسے دیکھتے ہیں. اب وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اس انداز میں کہ جیسے پاکستان کے اندر اٹس ناٹ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپل، وہ اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے بیچ کی کوئی چیز سمجھ رہے ہیں یا پولیٹیکل پارٹی کے بیچ کی کوئی چیز سمجھ رہے ہیں. تو یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اس طرف جا رہی ہے. اب یہاں پاکستان میں کچھ بڑے اہم فیصلے اب کرنے ہوں گے، ورنہ آنے والا وقت بڑا مشکل ہوتا جائے گا پاکستان کے لیے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.